اس قرآن میں آسانی سے سمجھ میں آنے والے آیات جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کے متعلق جو احادیث آئی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بتائی، عذاب بتایا، کیا ان سب کے بعد کسی اور کے فتوے کی ضرورت پڑ گئی ہم مسلمانوں کو؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق؟ اگر ہم مجموعہ زوائد پڑھیں گے، اس کے جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 120، یعنی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا گویا اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ زنا یعنی مرد اور عورت کے ناجائز سیکشل تعلقات کو کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ 1 پیسہ سود کا اگر لیں گے تو گویا ہم نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں بیہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں، یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا گویا اس کو اس کی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ ملے گا۔ ذرا غور کیجئے، زنا خود ایک بدترین گناہ ہے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا 1 پیسے سود پر، اور دوسری حدیث میں تو سگی ماں سے زنا۔ ایک اہم بات جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پیسے سود پر اتنی بڑی لعنت کہی، جبکہ ہم مسلمان آج سووں کے پیسوں میں نہیں بلکہ ہم روپیوں میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی نافرمانی، جوا، شراب، زنا یا پھر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان تمام گناہوں کے لیے اللہ نے کوئی دھمکی نہیں دی جو دھمکی اللہ نے سود کے لیے دی ہے۔ شرک کے علاوہ، شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اللہ کی نظر میں سود لینا یا دینا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 تو آیت نمبر 279 تک، جہاں اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی لعنت کے بارے میں بتا دیا تو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 279 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان مسلمان اور غیر مسلمان سود خوروں سے کہ اب اگر یہ سود پر پیسہ لیں گے یا دیں گے تو پھر ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ میں پوچھتی ہوں، ہم میں سے کون تیار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ اگر ہم اس سود کی لعنت جان بوجھ کے یا انجانے میں اگر ہم ملوث ہیں تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور ایسے گناہ کو کبھی بھی نہ دہرائیں۔ آئیے میں آپ تمام کو دوسری ایک اہم تعلیم اسلام کی بتانا چاہتی ہوں جس پر ہم مسلمان صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے، اور وہ ہے حجاب کا حکم۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے، قرآن اور صحیح احادیث میں جو حجاب کا حکم آیا ہے اس کو کئی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں یا تو مکمل طریقے سے نہیں عمل کرتی یا تو عمل ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی ضعیف عورتیں، اگرچہ کہ ان کو حجاب کرنا فرض نہیں ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق ضعیف عورتوں پر اللہ نے فرض نہیں کیا حجاب، لیکن پھر بھی یہ ضعیف عورتیں حجاب کرتی ہیں، حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ایک تماشے والی بات یہ ہے کہ کئی باحجاب ضعیف عورتیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بار اپنے گھروں کی لڑکیوں کو بے حجاب لے کر گھومتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں حجاب کے حکم کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے لباس کی، ہمارے جسم پہ جو تمام زینت والی چیزیں ہیں ان کو ہم حجاب سے ڈھانک لیں تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور پھر ہم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کئی مسلمان بہنوں نے
हिजाब का ही फैशन शुरू कर दिया, जबकि असलियत में फैशन का हिजाब करना है। आज आप गौर कीजिए, घुटने से ऊपर तक बुरखे या चादरें, हमारे बुरखों पर, हमारे स्कार्फ पर और हमारे बुरखों पर चमकदार नगीने, ऐसे बुरखे जो जिस्म को चिपक जाते हो, तंग बुरखे हम पहनते हैं, या फिर ऐसे बुरखे जिनमें से हमारे अंदर का लिबास या दूसरी चीजें जाहिर हो जाती हूँ। ये जो तमाम हिजाब आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं। ये इस्लाम में हिजाब की तारीफ में ही नहीं आते। तो हर मुसलमान औरत को ये वाज़ेह कर लेना चाहिए, ये जो तमाम हिजाब आइटम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाजायज है, हमारे लिए हराम है। और हमें से कई मुसलमान बहनें, उनको ये मालूम होने के बाद कि इस्लाम ने औरत को उसका चेहरा, कलाइयों और पाँव को खुला रखने की इजाजत दी है, तो हमारी कई मुसलमान बहनों ने ये समझ लिया कि इस्लाम में चेहरा, कलाइयों और पाँव को खुले रखना इस्लाम ने अफजल कह दिया, जबकि हकीकत तो यह है कि आपका चेहरा, कलाइयों और पाँव को ढांक लेना भी अफजल है। और एक बहुत अहम बात जो हम सब मुसलमान औरतों को ये मालूम होना चाहिए, वो ये है कि अगर हम अपने चेहरे पर लिपस्टिक, पाउडर या कुछ भी मेकअप करती हैं और अपने कलाइयों और पाँव पर हम मेहंदी के डिजाइन्स, अंगूठियां या फिर चूड़ियां अगर हम पहनती हैं, तो हमको चाहिए ऐसे वक्त भी चेहरे, कलाइयों और पाँव का भी हिजाब करना हम पर लाजिम है। क्योंकि अगर हम ये अपनी जीनत दिखा रहे हैं तो फिर हम कुरान मजीद में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज अगर आप गौर करेंगे, कई हमारी मुसलमान हो या गैर मुसलमान बहनें, अगर हम इस दुनिया में सर्वे करेंगे कि दुनिया में औरतों के खिलाफ जुर्म की शरह क्या है, और हमको मालूम होगा कि मुसलमान ममालिक हो और गैर मुसलमान ममालिक हो, दोनों के बनिस्बत मुसलमान ममालिक में, जिसमें खास तौर पर सऊदी अरेबिया आ गया, जहां पर औरतों के लिए लाजिम है कि वो जब अपने घरों से निकले तो हिजाब उन पर लाजिम है, तो ऐसे मुसलमान ममालिक में औरतों के खिलाफ जुर्म की शरह बिल्कुल ही कम है। जबकि अगर आप गैर मुस्लिम ममालिक देखेंगे तो वहां पर मालूम होगा कि स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, मगरिबी ममालिक में, सरमा के मौसम में मर्द आदमी वो लोग तो अपने आप को ऊपर से नीचे तक कवर कर लेते हैं, ढांक लेते हैं सर्दी से बचने के लिए, लेकिन औरतें बमुश्किल कोई कपड़ों में दिखती है। ऐसा लगता है कि बेहयाई और नंगेपन की बेगर्दगी इतनी मोटी है कि जानलेवा सर्दी का भी उन पर असर नहीं होता। अगर हम अमेरिका में जुर्म के खिलाफ, जुर्म जो औरतों के खिलाफ किया जा रहा है, उसकी शरह यानी उसकी स्टैटिस्टिक्स पर गौर करें तो मालूम होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सन 2000 में यानी 2000 ईस्वी में, सिर्फ 8 साल पहले, सिर्फ 8 years ago, हर 2 मिनट एक औरत के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। और सन 2001 ईस्वी में नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो बताती है, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत, कि सन 2001 ईस्वी में सिर्फ वो एक साल में 2,49,000 सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, यानी 2,49,000 सेक्सुअल असॉल्ट्स है रिपोर्टेड, जिनमें से 84,000 कंप्लीट रेप्स थे, यानी कंप्लीट, मुकम्मल जिना बिल जबर। इसका माना यह हुआ कि अमेरिका में ऑन एन एवरेज हर दिन 230 औरतों के साथ जिना बिल जबर होता है। और नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो ने और मजीद मालूमात देते हुए कहा कि जिस किसी शख्स ने औरत का रेप किया, उसका औरत के साथ रिश्ता क्या है, तो नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो ये बताती है कि 17% औरत के करीबी खूनी रिश्तेदारों ने उसका रेप किया, 2% ऐसे जिनको औरत अच्छी तरीके से जानती थी, 43% 43% जो औरत के दोस्त थे, जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप, दोस्तों ने यह हरकत की, 62% टोटल नॉन स्ट्रेंजर जिनको औरत जानती थी, और 34% 34% जो एक अजनबी है, और 4% ऐसे 4% ऐसे जिनको औरत बिल्कुल ही नहीं पहचानती। हमारी रियासत आंध्र प्रदेश के पुलिस के सरबराह
श्री SSP यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहते हैं, जिसका जिक्र 30 दिसंबर 2007 के इंग्लिश अखबारात में आया है। इसमें बताया गया है कि श्री SSP यादव बताते हैं कि हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में सन 2007 ईस्वी में, यानी जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक सिर्फ हैदराबाद में औरतों के अगर जुर्म हुआ औरतों के खिलाफ, उसकी अगर शरह मालूम करेंगे तो श्री SSP यादव बताते हैं कि औरतों के साथ 1066 रेप्स हुए, 1066 रेप्स हुए, जिसका माना ये हुआ कि हर दिन 2 औरतों के साथ रेप हुआ। और अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की 1 जनवरी 2008 के उसके सफा नंबर 10 की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान में औरतों के खिलाफ जो जुर्म हो रहा है, इसमें बताया गया है कि 19,348 औरतों के साथ रेप हुआ, 19,348 औरतों के साथ जिना बिल जबर हुआ। इसका माना यह हुआ कि हर दिन हमारे हिंदुस्तान में 53 यानी 53 औरतों के साथ रेप हुआ हर दिन हिंदुस्तान में। इसका माना यह हुआ कि हर घंटे हमारे हिंदुस्तान में 2007 में 2 औरतों के साथ रेप हुआ। बताइए, अगर हम सोचें कि हम इस जुर्म पर कैसे काबू कर सकते हैं, तो इसका जवाब सिर्फ एक है कि हर औरत अगर हिजाब करे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हिजाब करेंगे तो इंशाअल्लाह जुर्म की शरह बहुत जल्द कम हो जाएगी। आज आप गौर करेंगे, हमारी कई मुसलमान हो या गैर मुसलमान बहनें ये सोचती हैं कि हिजाब हमारी तरक्की में रुकावट है। ऐसी तमाम बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि हिजाब हमारी तरक्की में रुकावट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BSc जेनेटिक्स की तालीम हासिल की है। मेरे शागिर्दात में IRE विमेन सेक्शन की शागिर्दात में से MSc माइक्रोबायोलॉजी खुद मोहतरमा नसरीन है। मेरी दूसरी शागिर्दात में से MSCs, LLBs, BEds, कंप्यूटर साइंस से MSc जिसने किया हो, मेडिकोस, PhDs, ये मेरी शागिर्दात में से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा हिजाब करते हुए हमने तालीम हासिल की, लेकिन हमको कभी भी नहीं लगा कि हिजाब हमारी तरक्की में रोड़ा बन रहा है, तरक्की में वो खलल डाल रहा है, बल्कि हमको ऐसा लगा कि हिजाब करने के बाद तरक्की हासिल जो हम कर रहे हैं, गोया हम अपने आप को गैर मर्दों की गंदी निगाहों से बचा रहे हैं और उनकी छेड़छाड़ से भी हम बच रहे हैं। हम में से कई मुसलमान बहनों को जब कहा जाए कि आप हिजाब करें, तो वो कहती हैं कि हमें हिजाब करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम नेक और पाक दामन लोग हैं, हमारी नजरें हमेशा नीची रहती हैं, कभी भी मर्दों को नहीं देखती। तो हमारी बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि आप, यानी जो भी बहन कहती हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों और सहाबियात से ज्यादा अफजल नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, बेटियां और दूसरे सहाबियात से ज्यादा आप नेक और पाकदामन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में हिजाब का हुक्म दिया, तो अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 49 में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों को, व बनातिका, और अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीना, और मुसलमान औरतों को, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब अपने घरों से बाहर निकले तो अच्छे खासे मोटे कपड़े से अपने आप को ढांक ले। ज़ालिक अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, ये उनके लिए बेहतर होगा ताकि वो पहचानी जाएं और उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। यही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ हुक्म है। इससे ये मालूम होता है कि हम औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों से ज्यादा अफजल नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नत में जो तमाम औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा जो है, ये तमाम औरतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, बेटियां, जब इनको अल्लाह ने हिजाब का हुक्म दिया तो हमको भी चाहिए कि हम हिजाब का हुक्म पर अमल करें। और अगर कोई हम औरतों में से अगर कोई कहते हैं कि
عورتوں کو حجاب اس لیے کرنے کو کہہ رہے ہیں، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں، اگر عورتوں کو حجاب کا حکم دیا جو جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ عورتوں پر ہم کو شک ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو حجاب کا حکم ہماری امہات المومنین کو نہیں دیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، صرف ہم کو دیا جاتا. اس کا معنی یہ ہے کہ حجاب کا حکم ہم کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری عزت کی حفاظت ہو، ہماری جان کی حفاظت ہو. بالکل اسی طریقے سے جب ہم بازار میں زیور خریدنے جاتے ہیں، ہیرے موتی سونا چاندی جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ڈبے وغیرہ میں پیک کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، گھر آنے تک اس پر اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد بھی لاکر وغیرہ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ چیز بہت قیمتی ہے. اسی طریقے سے اسلام میں حجاب کا تصور یہ ہے، چاہے عورت مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اسلام میں عورت کی عزت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات تمام دنیا میں قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، لیکن ہم مسلمان عورتوں نے اس حجاب کے حکم کو ہی ترک کر دیا. تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟